Kining area mga ka-TH, dugay na nakit-an sa tag-iya sa yuta kani nga bato. Duda gihapon siya kung naa ba ni sulod o naa ba ni bangag dito sa ilalom. So positive gyud mga ka-TH amo ning gitan-aw. Mga positive gyud kayo nga naa gyud siya tunnel sa ilalom. So ang atong gipangita karon mga ka-TH, ang entrance nga pwede nato usublan. So nakakita na tag-entrance mga ka-TH mo na ato ang gitagak ang bato. Nya wala mi na sayod kung posible ba nga mi makaagi padulong dito sa maong dakong bato. So base sa amo ang nadiskubrihan mga ka-TH sa amo ang pagbungkag ato na bato, nakita namo nga na agudi ay siya tunnel sa sulod. So mao ni karon ang atong gitrabaho ka-TH, no, gipadak-an nato ang bato nga giharang diha sa bangag. Nakita namo ni mga ka-TH sa amo ning gisilip. So sa nakita niyo mga ka-TH, no, ni saka na ta para tan-aw nato kung unsa ato makit-an sa luyo ani nga bato. Sa iyang entrance mga ka-TH, nay dako kayo bato mo tong gitagak nato kanina. Karon gitawag ko sa tong kauban tungod kay nakita gyud niya, duda gyud siya nga naagyoy tunnel sa ilalom. So akong gipadak-an ang bangag, akong giingnan siya nga atong imoil ang ganing bato kung madak-an ba nato ang bangag para makasulod ka sa ilalom. So sa nakita ninyo mga ka-TH, naadjud siya gamay nga bangag. Tanawan niyo mga ka-TH, gisilid na namo mga ka-TH ang kana nga bangag. Amo nang gi-flashlightan. Nakita namo nga bangag gyud siya ka-TH. Diara gisaka sa tong kauban, ipasilip gyud nato pag maayo ato yung duda, ato yung tan-awon kung bangag or tunnel ba siya dito sa ilalom. Nakita gyud nato ka-TH nga usag gyud siya ka tunnel sa ilalom. So sa karon nga oras mga ka-TH atong gisilip ang kaning bangag, gi-flashlightan nato sa ilalom. Nakita gyud nato mga ka-TH ang lalo ang tunnel nga ilang gihimo nga gitabunan nila dako kayo nga bato para dili makit-an ang ilahang entrance. Mo na ni mga ka-TH gisilip nato, gi-flashlightan nato sa ilalom, dako kayo sa ilalom mga ka-TH. Masigo ang tao magtindog padulong dito So dako kay siya na bangag mga ka-TH. So nalipay mi tungod kay nakakita mi og tunnel nga possible nga agianan ni sa una sa mga hapon padulong dito sa ilalom. So atong problema karon ani mga ka-TH kaniyong nakaharang na bato nga nakaron diri sa bangag. Grabe kagahi. Unsa ka ang buhaton nato ani ka-TH para atong makuha ning bato.